কেনটা সেটা যার মন কে নেলা খুশ খুশ করকে গলে যার মন কে নেলা হাত নে গড়গড় তো তাই তো ঘরর তালা দিকে বাগসরা বস্তু নই হ্যাঁ তালা দিকে চাবি ধরে ডোর দিকে নয়া ঘর বনে জগনি তালা চাবি নি লাগাবার তাক বলতলা ঘর কই নেবে কাকি ওসে মোহর চাবি কা যদি আমাকে তো তখন বুড়া এটা পড়ে এটা নি কাম বাল যেতে বুঝেন अगर बुढ़ा लोग के हॉल ढिले को जो किसी जगह करे अगर ती बुढ़ा बोलो नहीं हला भाई बुढ़ा बोलते नहीं कहला काय कोन सुगर थीबा नून टिकरे जोहार मां हेतु नोट ओट ओट पाती के नो जोती काय ना ओ बे बागन चा जा कर छ केने ई महाजी बारी टा ई नोरू 10 बजे गुटे घंटा रे 10 सेकंड छाड़ तो दादा जोहार धन्यवाद दिखे नहीं खूब दुबा केंदा ओ बोले पावर टेलर जुतु छ हे तेरे गुटे घंटा रे पारे जो लेकिन नेले काई पारते हो नंगल बोले क्वाट भी नहीं न कि तर कोसना भी गुलिहा नहीं न कोसना रहे बाकी ए गुलिहा देखि जो गुलिहा हैं जे सखा जहां भी हो तो सखा हरि है दुति का मुकर सुनिया चुत अरे मतनाया लड़े तुम्हारा आय है पण कत जी उठिले मोहन चंद्रसेन पूरा करे को मन जे राधा स्वयं मंदिर दरे पर बसा गला ऋषिका नारायण नारायण हे हरि कबाटरे करो देले आह कबाटरे करो देले दीन बंधु हे अगो केरकेरा जे सखा आसो 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 मैं हर के तो बोले आना नहीं मैं हर के उठे देख हाँ जदि नहीं उठाब जने कर हर के जीव भरकोरी कबाटा पिटी दे भरकोरी कबाटा मेला है जो समय आसी मेला नहीं पारी ए बुआ भाली के चेती चुदा थी बाबला ठेंगा खामा हां हतले पला को कबाट पिट मा कबाट पिट मा चलो तुम्हें पिटबो मैं पिटबो तोला पिटबो मुई केंदार पिट में हो ठीक अछि राधा माई आगा माई उर्रो उर्रो नहीं करो काली लगी मोरी थिलो नो जे सखा जे कुकुर के कुत्ता है इटा कुकुर नहीं सब इटा कुत्ता हैं कुक हां कुत्ती जे सखा आर परे पिटी देखो तो हां राधा माई तुम तो मराई देबो हो मोर मुडा कुकुर राधा माई बोली करी है राधा माई आगा माई नहीं करो हो मराई दबाई लो है देख मोटर उठ मत नहीं डरो बोलबा देखलाल के हले जाउछन बुआ तुम्हें मत दैत लगाई मु तुमको तो डरू दिलो जे नहीं हलो बोलू छे मैं सितार मार के हलु दुनी तुम्हें गुटे महान मुश्किल लोगटे हो जे गुटे काम करो हां के माई को के रा को जे टेक देखो देखे भाई एटा कुकुर दी पटाई छन हां बिलाटी कुकुर गुटे कलियाटा 15 पर छुआ को लई छे होय बुआ याडोटा लाल साड़ी वाली আর গুটা গুরিয়াটা অরেক পদর বালি সে ফলি যে বুয়া মাগো বুয়া মুনি যারে বুয়া নি হো দরকার নি সে মাহাজি सुनो मुई थिले चिंता नहीं करो डरू छ जे डोंट केयर एकदम किया
डोम केयर न से डोंट केयर डोंट केयर हां डोंट केयर रे मुनी डरे सखा मुई थिले नि डरो सांस सांस दरकार सांस हां और सांस আছে देखो बिल्कुल नहीं डरो चलो जिमा तुम्हें आगो चलो मैं तुम्हें पूछा जिमी के महाजी अनवर के कुकुर चबे हैं मोर के जो छे ना गो बड़मा केड़े होशियार देता मुई बरे कुकुर चबे हे जिमी तुमको एक चब्बा काके चब्बा मत चब्बा बुआ ना गो बड़मा मुई आगो गले कहा के चब्बा गो हम बुआ गो मा गो घर गो मा मत चब्बा बुआ मत चब्बा तुम्हें आगे आगे जो छकिनी आगो जदे मुई जिमला तुम्हें आगे जो फुरको के ऊपर जीवो किनी मुई पछर रही जे मत दाता देखे के चाबी दबा एते तले के कुकुर देखि देबा खिजड़े देबा 24 टा तांदर मोर अंत नाड़ी घिची कर उड़ टमाटा थिले का मते लाभ देबा गुढ़ा तो पूछो हां जे मोर गुढ़ा रे नहीं चलेगा तुमको बोही करी नहीं करी गो बा थौ हटा बुआ मैं 6000 टका सरै छे ये सखा ओ आर गोटे कथा एके बारे के जो और उठा नहीं किनी आगे उठारा त मर्जी पर जीवनो आगे उठारा त मर्जी पर जीवनो माई गो उठ धन रे उठ धन आर उठारा त मर्जी पर जीवनो उठारा त मर्जी पर जीवनो माई गो उठ धन रे उठ धन सखा और उठरे मोर चंपा फूल हेमा तू खेलाड़ गेलो हेमा तू खेलाड़ गेलो उठरे मोर चंपा फूल हेमा तू खेलाड़ गेलो गो हेमा तू खेलाड़ गेलो अगो कुले बसे कोला गाटी गनो कुले बसे करा गाली गनो माई गो उठ धन रे उठ धन अर्चती सही छुगो मई तो टिके दया नहीं गो तो टिके दया नहीं जति सही छुगो मई तो टिके दया नहीं गो तो टिके दया नहीं चारु हासी खारू छी मदनो भाई गो चारु हासी खारू छी मदनो माई गो उठ धन रे उठ धन चेती सुई बजिए ताहले उठे देखो मैं हर के अगरा धा राधा बोली डाकंती धीरे अर्कात निद्रा जाबू को उठ सतरे बहन को बाटो दियो फिटाई करी आसी मुई गो नगद होची मते आगो लिंगी नवारी को दई ब्रजेश्वरी ईश्वरी को माई का पाला कोठ तुरीते गजदंत बलंगुर नित्या खंडिक भांगल किश्वरी ओहरे कैसे डाकुच मोर नाम को धरी राधे गो द्वारे डाकुच कुंज बिहारी माई गो सखी मनाम कुंज बिहारी आर कुंज बिहारी जे
सुख सारी बाबू गो मोर गेला रात्रि आसीबे की परी নানা রাধে গো মনে আমাটি গনসারি মনে আমার গনসারি সখী গো এক মারা নাম গো গনসারি ইমা কে গা এরনি কি আসছন্দি জ তাকর নাগা টিকে পত্রে গ্লাস মাই গো বলি করে ডাকু জন ঠিক ভরদর ঝুমরা বেলকে হ্যাঁ জমি তোমার পচাড়া আছে যে না গো বাবু ও ও তুমি কেন আচ্ছা বলে তোমার না কেনা গো আমি কেন আসা মন্না মোর না হচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্র তোমার না মন্না মন্না হচ্ছে 14-15 তুমি কেন আসিছ मी याच्या गोपापुर আর তুমি যে মই আছে খবরপুরু হে বাবু কা বইলে লেও ସେମାନେ ପରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭବା ପରେ ଗୋପପୁର ଆସି ଜାଣିଲ আর ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ 14-15 ପରେ ଖପରପୁର ଆସିଛ सत का ଜମ୍ପୁର ବହାଲେ ବୋଲଥିତେ का बइलो ये হে টুকেল नली लो हंताले सिए गुटे कथा लवनी कृष्णचंद्र भगवान माने भी हे करी कहीं आसबे पर घर के निसाराती रे मन लगबा ওটা আমি বিশ্বাস নি লাগার কে हां जे रत सत्य आइचन की मिछा है चंजी टेस्ट करमा कहि पारबे का पत्र সতে কা বাবু গো ओ ওটা কো বিশ্বাস নাই করবার কে হ্যাঁ কথারে পচাও বলেছ মতে কথাটে পচরে বিশ্বাস নি কোবা ঠিক আছে পচর পার্বত পচরে দেখো তো এ বো কই পারো বলেছ কই পারম बोलो चन नोनी लो सर्वप्रथम रे गुटे कथा लेबनी कान जाने छ कंभुजसन समुद्र रु जातो निज मुखे करसन कंभुजसन समुद्र रु जातो निज मुखे करसन अच्छा। माने बड़ घर पुत्र हेले किलो ननी तांकर चरित्र किंबा स्वभावटी बड़ा हिनो ननी लो राति बेती पर घर के आसचन कृष्णचंद्र भगवान में आसी तमर कबाट खुला बोलो छ हमकु तो टोटली विश्वास ने लागमा खाली आर गुटे कथा पे एंता कृष्ण ड्रेस माने दुकान मन को मिललानो आजकल जान छथिन जाको दे टोके चाना पैसा पकाले बागो पात्र स्टोर रे हाय 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 তোমার ঘর কে আমি উলগ্ন হই গরি আইছো কি নি বলে আমার চরিত্রটা হিনো কেন তুমি হুড়া কুদা করছো কে আমি হ্যাঁ পরর ঘর কে রানু পরর ঘর পরের ঘর কে আতি যায় জনেকর ঘর কে জনেকর বিশ্বাস দিলে তাঙ্কর ভাব বিশ্বাস দিলে জনেকর ঘর কে আসি আমি তোমার ঘর কে আনু যে অমান্য কোন আমি নোংলা হই করে আইছি जे रतो এই রাতি বিতি আসর কা আসমু सेटा भी ठीक कथा आसमु बोलो छ सेटा भी ठकाए जदी कथा रे पत्रमा कहि पारबे बोले तापर विश्वास कर माने आगो भांगटो टांगटो हे करी सुना जासे पहाड़ा दह आगो भांगटो टांगटो हे करी सुना जासे पहाड़ा लह ए मसरू बाबू गो मोर टिके पीड़ा गो राजा कथा ते हुई पचारू चकह ইমা শাড়িরা লগা দেইছা বাংটো টাংটো কোন খানি রে ननिलो पत्र मने का आगो बांगटो टांगटो हे करी सुना जासे पहाड़ा लह আর বাংটো টাংটো হেই করি শোনা যাচ্ছে পাহাড়া লহ এ মসরু বাবু গো পটিকে পিলা গো রাজা কথাতে পচারু চকহ এ মসরু বাবু গো পটিকে পিলা গো রাজা কথাতে পচারু চকহ नरिलो प्लार ताके जानी देखो जगने ढुकाई दे ভালো ভালো তুমি सतका अंता गुटे पत्रा में हाथे पिलाने का पर्चा पला भी भीतर भी आने रो ইমা তুমি কাগা
अरे नहीं कि देखो खाली सतका टेस्ट करो। आगो तुम्हार माँ मामू केते भाई बोल कोही देव नंदर बेटा को मत कोही देव नंदर बेटा आ तुम्हार माँ मने बियाई थिले कहा के कहते सत कथा आ तुम्हार माँ मामू केते भाई बोल कोही देव नंदर बेटा को मत कोही देव नंदर बेटा काके कहते सत कथा तुम्हार मौसी मामू के तेज तुम्हार मौसी मामू के तेज तुम्हार मौसी मामू के तेज ननी लो ये कथा যদি কই পারবে বলে কইলে কুনা খেবা গহ গহ কইলে কুনা খেবা গহ গহ ये मसरू बाबू गो मट्टी के पिला गो राजा कथा तुम पचारू कह ये मसरू बाबू गो मट्टी के पिला गो राजा कथा तुम पचारू कह बाबू गो बाबा एक्चुअली हाँ तुमर मामू माने केतटा आओ तुमर मौसी बड़ मामा माने से माने केतटा आ तुमर बापा केतटा के विवाह होइतिले जे ए कथा माने टिके कहबो आ ताको नाम माने टिके कहबो का बोलो एक्चुअली हाँ। तुमर मामू माने केतटा ताकोर नाम माने का कहना आओ तुमर बापा केतटा के विवाह होइतिले से ताकोर नाम माने टिके कहबो आइटा केन पुराण रचे जे प्रमाण टिके देगर कहबो जे सखा यारे सुनो जे कृष्णकर मामू केतेटा केतेटा? एटा दुनिया जानि छे कंस एवं चंद्रसेना बोली समस्त जानि तारे पारे कंस और चंद्रसेना के थारी कहबो एक्चुअली तमर ओरिजिनल माता ए तुनी खुजे खुजे हेबु तोर खसु हमकु डगबा तमर घरे तमर गां आड़ेरा एंता पवन मारसी खागो वाह गो वाह सिरपट घिची नौछरे ऊपर के जे सखा कृष्णकर मामू माने केतेटा हाँ। चंद्रसेना कंस के छाड़ी दे करी कहबो बोली और कृष्णकर मां मां मने केतटा मासी बड़ मामा माने समरे के हटा जे कृष्ण उठी देती जे तो नाक फाटी जाता है के मोर बुआ के देरा रखी जा मोर बुआ गुटे रखी छी ए कुकुर खसो हे जे बोला ना फोन निकोला फोन के चुपी देला इदिके भला आइथबा बोली तोर खसु खुसा है फोन के भी पले दिबा हगो फोन मान करो हसी का नहीं का खबर से तोर गेस्टिंग आइल से फोन की जे सखा जे ई कथा कहि देले कबरटा खोलबे का बजरे देखो ए हमु में खुलबा તમે કહી દેખો আমার মন কুপালে খলিব ন হলে নাহি हमें कहबु तमे खुलिबा सखा हैं हमें कह हमें खुलिबो एले कहि दे मैं त बुझाई कौचा परा ओराई ना बोलछे गोपा पूरा न से गोपा पूरा पूरा तो में जे सखा कहि दे मैं त बुझाई कौचा परा को सुनु नागरी हीरा गाई नागरी हीरा कर्मत जुआ पोहरा नहीं कर्मत जुआ पोहरा गमाई ए दियो गाधरा गमाई उदिया तोरा
হেনতা পড়ছি আমার মার হেনতা পড়ছি কেনতা পড়লা মুই বহুত পিলার রে দিব বলি কই চাবি দেবু হেপাল উগলে পকাবু হে যে সখা তোমার সিগন্ধ ভর্তি হয়ে যাচ্ছে সকাল যে কাজ ঠন্ডার মার্কে মাসা তো ঠান্ডা হচ্ছে নাকি হে যে মাই গো কৃষ্ণঙ্কর মা মাউসী মানে কেতেটা এবং কৃষ্ণঙ্কর মামু মানে কেতেটা বলছো অরিজিনালটা আগো মা মনে মোর সাতটা আর মন দেই তুই শুনু থাকো মন দেই তুই শুনু থাক কৃষ্ণঙ্কর মা মাউসী মানে সাতটা সাতটা হ্যাঁ চারি কোটি মা মটন পোড়া চারটা মামু সাতটা মা অন্য কত বড় যাই কি 7 4 11 11টা আগো সে পূর্ব যুগরে বা পূর্বরে আমি তো বহুত এভল লোক মানে এভর লোক মানে বহুত এভর লোক মানে সে পূর্বে যেটা কি পাহাড়া লহপতর মানে খাউথলে হ্যাঁ সে যুগরে কিছু মেডিসিন নি বাহারি ডক্টর বি নি থাই কেন কোনসি বন্ধ করবার লাগি ছ পিলা বন্ধ করবার লাগি ঔষধপত্র বি নি থাই नहीं थाई से तो लगे अनलिमिटेड पड़े जाए अनलिमिटेड जे जेतरा जन्म करी पाला एभे तो गो भांजी एभे कुकुरा होशियार हेला परे गो कुकुरा माने हां होशियार लोग जानलु কেদার হোসেন आगरे मा 30टा 40टा अंडा पारुथिले कुकुरा माने एभे 10टा भी नी पारबा 9टा पारुछन होशियार होछन गुटे कम करी करी का करी बोल কাহে আজি का हैला जे बोले छुआ नी सकली पारन कुकुरा माने चिल बेटी नेबे मूसा खाई देबे हेति लागे 5टा कि 6टा जदी फुटा बेले अचिंता डेरा रे पेसरे इकुर चोराबे 30टा মানে जे सखा आगो मा मने मोर सातटा मन दई तुई सुनु था गो मन दई तुई सुनु था चारि कोटी मा मोटन पोरा चारि कोटी मा मोटन पोरा गो नागरी हीरा का मई नागरी हीरा हे जे सखा कृष्णंकर माँ मने जन सातटा बेले नहीं पारे से सातटा माँ का ना तकर তাকর নাম মানে কাই তার পরে কে জন্ম হয়েছে গনুথ পছে ফেন বাবু ছাড়ি দেলেনি বলবো নাকি क्या बात আগ প্রথমরে ধ্রুত দেবা পরে শান্তি দেবী জন মিলা গো পরে শান্তি দেবী জন মিলা बेला উপদেবা শ্রী দেবা জন্মিলা দেবা রাখিতা গো পাঁচটা খেলে লোমগলতা সরকল লাস্ট के बकेन के मन मायन छ আর সহদেবা দেবা কিটি পরা বলে দেব তোমার দেহে আউতরে তোমার মূল ঠিক নেই না কানা লাগ চিত্ত ঠিক রখো এ দেখো মোর লাস্ট মা যেটা কি সান মঞ্ঝা বসন সে মো মান্না সান মঞ্ঝা মান্না মোর সহদেবা সহদেবা আর মোর মান্না দেব কি কানা দেব বুঝ মা গো তুমি হাতর মে করে পড়ে আউছ আগে হাতালি করে তুমি কহি দউছে মোর মান্না দেব কি বলছে সখা সহদেবা দেব কিটি পরা গস নাগরি হীরা গামাই নাগরি হীরা তো সখা এটা আমার সাতটা মা মনকর না গলা हां हां চারটা মামু কে কে জানছো কে কে কংস এবং চন্দ্রসেনাকে ছাড়ি গিয়ে কহবা বলছো আগ দেবতান উপদেব গো তৃতীয় হেলা সুদেব গো তৃতীয় হেলা সুদেব দেব বধন চতুর্থ দেখো যাই ভাগবত মাই দেখো যাই ভাগবত ভাগবতরে প্রমাণ আছে ভাগবতের প্রমাণ আছে সখা এটা আমার সাতটা মা চারটা মামা हां हां से सातटा मोर बण मामू
বসুদেব একলা বিহা হইতিলে ধন্যবাদ তোমার বাপাকে। 7টা বিহা হইতিলে ভাগবতরে প্রমাণ আছে क्या बात তো সখা দেবতান উপদেব তৃতীয় ঘলা সুদেব গো তৃতীয় ঘলা সুদেব দেববর্ধন চতুর্থ দেখো যাই ভাগবত গো দেখো যাই ভাগবত পড়ি ভাবে কোনা লেখে পড়া পড়ি ভাবে কোনা লেখে পড়া গো নাগরী হীরা গামাই নাগরী হীরা তো সখা কাহে যে আনছ नहीं जाए এটা ভাগবতের প্রমাণ আছে हाँ 4টা মামু এবং 7টা মা माँ যেনাকি বসুদেব বিয়া হইতিলে তোমার বা যদি বিয়া হইছে 100টা বলে তাকে তো 100টা কে মামু মা বলবি हाँ बाप गुटे माँ भिन भिन বেশ কাকি তো বলি নি পারে नहीं होए তো তেণু করি ভাগবতের প্রমাণ আছে কৃষ্ণঙ্কর মা মানে 7টা যশোদাকে ছাড়ি দিছে নেলে সে তাকে ধরে 8টা হই যাবে अट्टा है बे যে সেটা অলগা বুয়া অলগা মা ভাগবতের প্রমাণ আছে হেলা বলে কবাটটা খুলো এ বউ খুলি দামি হ্যাঁ যা খুলে দেবো তো পিলা নাই পারে হেবারটা হয়েছে তাকর কথা বাকি কবাট খুলবারটা আমার মনে নাই বলি করে কহে বাজ বাবু গো হ্যাঁ। হেবারটা হেলা যে না কহিল হেলে কাহানু শুনিকি কହୁଥିବେ ବୋଲି ମୋର ବହୁତ ডাউট করছন দেখুছ এই দুনিয়ারে বিশ্বাস কাহাকে করবা কাহাকে नहीं করবা विश्वास काहे नहीं करबो ई दुनिया रे अरे ई दुनिया रे ई लेडीज मैन को भी नहीं पारो न सखा काहला जे बोले तो टिकली बोट्टा छोट को टिकली बोल ना हला मते भवन नाही कहे गो माछ मुझे तो जाली आथिला हमर पराती मां को हळदी वसंत আছে ये बात चाली करे কুইলি বসন্ত বসন কাহে কাউ বসন্ত होए যে সখা মাই হরে কবাটটা নাই খুলো नहीं खुलू बोलछन হ্যাঁ আমি মাই হরে কথারে বজারে মাসে নাই হেদে कुटी दमा ভাই লন্ধার অধিকার ঘরকে পশি আইথিমা इटा ठुकी आई छै इटा पहलाद घर के